kama ni machinga, kama ni mkulima wewe, tembeza mitumba, kama ni mwalimu, kama ni fundi, kama ni mlinzi, kama mama ntilie, kazi ya mkokoteni yoyo, kama mwasha magari, kama ni boda boda, kibarua chako kumtumikia Mungu, Biblia inasema asiyefanya kazi na asili. Biblia inasema Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Usifanye kazi ya kuwadhulumu wengine, bali fanya kazi yako ya halali, na Mungu atakubariki wewe. Usifanye kazi ya kuwadhulumu wengine, bali fanya kazi yako ya halali, na Mungu atakubariki wewe. Usifanye kazi